तुम ब्रह्मस्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं भूर्भुवस्सुरो ओम ईशानाय विद्महे तत्पुरुषाय धीमहि प्रचोदयात् महादेवाय विद्महे जडाधराय विद्महे प्रचोदयात् ईशानदेवतमूर्तिभ्यो नमो नमः। ओम देव्यै नमः सुंदरिण्यै नमः पुणेश्वर्यै नमः महामन्त्राय नमः एकाग्राय नमः एकनायिन्यै नमः मनोन्मन्यै नमः शङ्करवदनपक्षिण्यै नमः देहारूपिण्यै नमः वैष्णविण्यै नमः भद्रकाल्यै नमः भक्तिप्रियाय नमः शिवरूपिण्यै नमः विष्णुरूपिण्यै नमः सूक्ष्मरूपिण्यै नमः पुरण्याय नमः पूर्णाय नमः योगेश्वरिण्यै नमः अगाय नमः अघोराय नमः सत्योज्जलवादिन्यै नमः षोडशकालरूपिण्यै नमः आगाधरूपिण्यै नमः कमर्गदारिण्यै नमः शङ्खाङ्गदारिण्यै नमः कमलधारिण्यै नमः मूसलधारिण्यै नमः अनूधारिण्यै नमः अम्बिकायै नमः शर्वबुद्धिप्रदिन्यै नमः महादेवीन्यै नमः प्रवृत्रिण्यै नमः सुमङ्गलिन्यै नमः पशुप्रियायै नमः श्रीमद्महाश्री गणाधीश्वरमूर्तये नमो नमः। ओम सर्वमङ्गलमङ्गल्ये श्रीधि सर्वाैश्वर्ये शरण्ये त्र्यम्बिके देवी गौरीनारायणि नमोऽस्तुते महादेवी च विद्महे शिवपत्न्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम योगं पुष्पं वेदा कुसुमानकुसुमानवरेन्द्रमपापुष्पं कुसुमानकुसुमानभवति एवं वेदा यो भायनं वेदा आयतवान् भवति। वेदोत्तर मंत्रपुष्पं सर्पेण सुप्तं सर्पेण सामना सर्पेण आन्दोलिकं सर्पेण नानाविध वेदोत्तर